Guys, paglalabanin tala, tapos ito, ayan na, ayan na, ayan na. Uy, sakmal, hindi nakuha guys, baba, ayan na guys. Uy, ayan na. Sakmal. Maligo ka after. Sakmal. Uy, sakmal. Tama na. Wala na guys. Sakmal niya na talaga. Kaya, ito guys. Gulat na gulat. Malapit na mamatay. Kaya pakainin na natin sa natin. Ayan, sa likod mo. May katas. I'm going the wrong direction. Bud. Ayan na guys. Uy. Ayan na. Sakmal. Maligo ka after. Sakmal. Uy, sakmal. Tama na. Wala na guys. Sakmal niya na talaga. Kaya, ito guys. Gulat na gulat. Ayun, kagat niya na. Yan. Ito ang tala natin. Challenger. Next challenger natin. Ito guys. Ito na guys. Ayan. Susugod. Pero kung magsunod. Uy. Takot yung sakmal. Nasaan na? Ayan na guys. Wala sa pool. Hindi. Ayan. Wala. Ayan na natin. Paggalawin natin. Ito kaya. Ano guys. Wala. Break. Wala. Mamaya ulit. Ganda ng laban mga bola. Ito guys, patay. Kasi patay. Ito guys, tapos tapon. Ito, meron pa tayong isang gagamba na ilalaban na sobrang liit pero matapang. Ito na guys, sino kaya maglalamang dito? Tayo natin. Balik. Gulaw. Ayan na. Uy. Sakmal agad guys. Mamaya kukunin natin yan. Tabawan niya pakainin. Yan o guys. Yan, tapos biglang kuha yung gagamba. Ito guys, patay natin gagamba. Kawawa, pero tapon. Ito ang tala natin.
Tala natin, oh. Ganda niya pa. Yan, oh. Wala talaga. See you all next time. And once for all, like and subscribe. Say bye.